अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैंने एक नया चैलेंज लिया है। सईदी शरीफ से बहोडन तक मैं पैदल सफ़र करूँगा और इस दौरान मैं 150 किलोमीटर का रास्ता जो है तय करने वाला हूँ। रास्ते में बर्फ़ भी आएगी और बारिशें भी आएगी, हो सकता है गली भी आ जाए। तो मैं ये सफ़र खामखाई तय करूँगा 4-5 दिनों में। तो बस जुड़े रहे ना, बहुत ख़तरनाक सफ़र होने वाला है, ख़तरनाक चैलेंज भी होने वाला है। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बहुत ख़तरनाक चैलेंज होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं चारबाग बाज़ार तक पहुंच चुका हूँ तकरीबन 1.5 घंटे में। और ये बाज़ार भी बड़ा अच्छा बाज़ार है। यहाँ पर भी चीज़ें सस्ते में मिलती है और अच्छी क्वालिटी की चीज़ें होती है। देखो मैं आप लोगों को बाज़ार दिखाता हूँ। देखिए आपने बाज़ार, तो ये है चारबाग बाज़ार। यहाँ पर दुकानें भी बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल होती है। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए होती है, यहाँ पर 4 मील करना पड़ेगा, लेकिन हाँ मिल जाने वाली है। ज़खेला बाज़ार तक पहुंच गया हूं और यहाँ पर नीचे का रास्ता बिशाम तक जाता है और ऊपर का रास्ता बिशाम तक जाता है और नीचे का रास्ता कालाम है। तो मैं नीचे का रास्ता चुनूँगा क्योंकि मेरा डेस्टिनेशन, जो मेरा मकाम है, वो कालाम मॉडर्न तक है। तो इसीलिए मैं नीचे का रास्ता पकड़ूँगा और सीधा जाऊँगा। Sama ra kabar, di mga da. Pwede ako na.
تو ہاتھ دھوتے ہیں اور پھر جاتے ہیں. فائنلی میں مدین تک پہنچ چکا ہوں. تقریباً یہاں پر ٹن بہت زیادہ ہے, تقریباً -18 تک پہنچ چکا ہے. میرے ہاتھ پیر بالکل مطلب کانپ رہے ہیں. میرے ہاتھ اور پیر کی انگلیاں بالکل برف بن چکی ہے اور منہ سے بھاپ بھی نکل رہی ہے. اتنی زیادہ ٹھنڈ ہے, میں سوچ بھی نہیں سکتا. یہاں پر -18 تک ٹھنڈ ہے, تو دیکھتے ہیں کہ میں سروائیو کر پاتا ہوں یا پھر نہیں. میں تھوڑا سا تک گیا تھا, تو اسی لیے میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں. بڑی مشکلیں سے اوپر بیٹھا, کیونکہ یہ بڑا اونچا ہے اور میری ہائٹ اس تک نہیں پہنچ پا رہی تھی, کیونکہ چھوٹا ہوں بھائی ابھی. تو لائک سبسکرائب ضرور سے کر دینا, بیل آئیکن بھی دبا دینا, کیونکہ اتنا چھوٹا سا بچہ آپ کے لیے اتنا کام کرتا ہے. ایسے اکیلے یہاں پر گھومو وہاں پر گھومو, آپ کے لیے اتنی محنت کرتا ہوں, لیکن پھر بھی آپ مجھے لائک سبسکرائب نہیں کرتے. پلیز بھائی لائک سبسکرائب کیا کرو. آپ تو ویڈیو دیکھتے ہیں اور چلے جاتے ہو. ماشاءاللہ سے میں بحرین برج تک پہنچ چکا ہوں, اور یہاں پر بہت زیادہ خوبصورت سینری ہے. پیچھے مطلب دریا ہے وہاں پر, اور یہاں پر یہ چیئرز ہے جہاں پر اس کے ہینڈل پر پتہ نہیں کوئی جانور بنا ہوا ہے, جو کہ بہت اچھا فیل لیتا ہے, خوبصورت دکھتا ہے. اور بھائی یہ جگہ بحرین کی سب سے فیمس جگہ ہے, کیونکہ یہاں پر بہت بھیڑ لگی ہوتی ہے. یہاں پر دکانیں بھی بہت زیادہ ہیں, کپڑوں وغیرہ کے, ایسے اور بھی جویلریز کی دکان ہے یہاں پر. تو یہ جگہ بحرین کی سب سے فیمس اور اچھی جگہ ہے. یہاں پر لوگ ریٹ بھی کرتے ہیں, بہت کم قیمت پہ چیزیں دیتی ہے, اور مطلب یہاں کے دکاندار بھی بہت اچھے ہوتے ہیں, ایماندار ہوتے ہیں. تو آپ یہاں پر آ سکتے ہو اگر آپ کو کوئی چیزیں کی ضرورت ہو, اور آپ کو کسی ایماندار شخص سے لے رہے ہو اور خوبصورت چیزیں لے رہے ہو, تو آپ بحرین تک آ سکتے ہیں. ابھی بہت ٹھنڈ بھی ہے اور بھوک بھی لگ رہی ہے, تو اس لیے جاتے ہیں, کچھ کھانا وانا کھا کے آتے ہیں. تو یہ یہاں پر ایک ہوٹل ہے,
चलो अंदर चलते हैं. मसाला से बहुत अच्छा है टेस्ट में. अगर आपको मदीन का सबसे अच्छा कबाब खाना है, बहरीन का सबसे अच्छा कबाब खाना है, तो यहाँ पर आप आ सकते हैं. अभी मैं दरिया के किनारे बैठा हूँ और उस पर इसके एक रास्ता है, पता नहीं वो कहाँ जाता है. मैं पता नहीं कोई घर वर है वहाँ पर. और भाई बड़ी खूबसूरत दरिया है, ऐसा ग्रीन ग्रीन वाटर है ना, तो लहरें भी उठ रही है इसके बीचों भी. यार इसके साइड में ये पत्थरों पर मैं बैठा हूँ, भीगे पत्थर है, लेकिन फिर भी मैंने पैराशूट के दूसरी लेयर वाला पैड पहना हुआ है, तो मेरे पैड को कुछ नहीं होगा, महफूज रहेगा. बाकी यहाँ पर बैठने में इतना सुकून है ना भाई, क्या ही बताओ. अभी एक बार यहाँ पर आए, घूमे फिरे, आपको बड़ा अच्छा लगने वाला है, क्योंकि यहाँ का जो ठंडी हवा है वही लोगों पर जब लगता है ना, तो लोगों को सुकून मिलता है.